हेलो हाय नमस्कार मु सस्मिता आपण मन स्वागत करुच्ची मोर यूट्यूब चैनल मम्मी विथ भूमि रे फ्रेंड्स। आज बाबा ए समय आसला 8:40 बाबा शोचती कहीं देह काली भल नाला से शोचती भूमि भी शोची। आज घर को जड़े नुआ आसनी सहित मिसेबी सी आज आनी आंब चलतु खोलिकी देखा। आम्रपल्ली आंब एगुड़ा कौन कहते आम्रपल्ली आंब गेस्ट आसले मुझे जलिया धरिक आज आसती गेस्ट केते मासरे थरे आसती। तो फ्रेंड्स आज आम घर को गोटे नुआ सदस्य आसछंती तांका नाम है पापा। चलते देखिए पापा कौन करछंती। देखो पापा एडी लक्ष्मण रेखा काटुचंती और मामा एठी जलखिया काटुचंती। देखो तो फ्रेंड्स मोर गाधिया आसरे पापा मोर खाइबार बसचु। आज खाइबार दही पखाड़ आंब शाग आउ पापड़ सारू भजा लुण मरीच आ पापा खाऊछंती। पापा की लाडली हेलो फ्रेंड्स देखु भौणी सूरजर केते शाढ़ी पठे मो केते सारा शाढ़ी ये सब गोटे गोटे आपको देखी आपन देखिए कहे कौड़ा मत भल लगुच। देखो यहीटा हूँ ब्लू कलर किंतु गोटे गोटे ये बस स्टोन बस छोट छोट स्टोन ये कलरटा आ खोलुनी आर आंचलटा एमती आ गोटे पठे यहीटा पड़िशार किए कहला से सिले करी तार मेसीन अच्छी से एमती बसैकी देछि ताकू तो आसुनी बाछियार तार भाउज जड़े अच्छा से भाउज बाछी चॉइस मानिया पड़ो तो बढ़िया कलेक्शन पठे यहीटा गोटे आ गोटे दीटा कलर कॉफी कलरटा यहाँ कॉफी कलर कि देखा मुझे जानी ये कॉफी कलरटा से पूरा ब्लू कलरटा आ गोटे यहाँ देखो ग्रीन के ओजन अच्छी ग्रीन को येलो फुलुनी एलिफेंट एलिफेंट अच्छी राजस्थान बढ़िया लगे राजस्थान माठिया आ गए पूरा ब्लूर तार लेस जाक एमती अच्छे पूरा बॉर्डर एत मोटा बॉर्डर यहीटा गोटे कलर आचल जड़े आसी भाउज आसते सहित पठे सी जस्ट आनली
ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନ ଦେଖେଇକି ମୁଁ ରହିପାରିଲିନି ସେଥିପାଇଁ ଦେଖେଇଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଝିଅ, ସେ ବାବୁ ଭୂମିର ପୁରା ସାଙ୍ଗ ମିଳିଯାଇଛି। ପୁରା ଦୁଃଖ ସୁଖ ହବ ଆଜି ଭୂମି। ଇଏ ଆସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଡାକିଛି ଖାଇବାକୁ, ତୁମେ ଆସିଛନ୍ତି। ସିଏ ବାହା ହେଉଛନ୍ତି ତ ଏବେ, ତୁମେ ଆସିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ବଜାର ମାର୍କେଟ, ସବୁ ଭୂମିର ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଯିବ, ଟିକେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛୁ। କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗଲା ପରେ ଦେଖୁଛି। ରନ୍ ଅଛି। ଆମେ ବଜାର ଫେରି ଆସିଲୁ ଆଉ ବଜାର ଆଣିଥିଲୁ ଚାଉମିନ। ଏବେ ମୁଁ ଖାଉଛି ଚାଉମିନ, ତାପରେ ଆମେ ମିଶି ଖାଉଛୁ। କି ଖାଇବା ଆସ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଝିଅ ଆସିଥିଲେ ଖାଇକିରି ଗଲେ 4:30 ବେଳୁ ସେ ପଳେଇଲେ। ସେ ପଳେଇଲା ପରେ ଆମେ ଏବେ ଯାଇଥିଲୁ ମାର୍କେଟ। ମାର୍କେଟରୁ ଆଣିଥିଲୁ ଚାଉମିନ। ତାପରେ କକାରେ ସବୁ ଖାଇଲୁ, ଖାଇକିରି ଆସିଲୁ। ସେ ଭଉଣୀ ରୁଟି ତରକାରୀ ଦେଇଥିଲା। ଏଇଠି ସବୁ ଆଉ ରୋଷେଇ ଆଜି ହେଇନି, ସେ ଦେଇ ଦେଇଥିଲା, ସବୁ ଖାଇଦେଲୁ। ଖାଇଦେଲା ପରେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ସବୁ ଶୋଇବାକୁ। ଏବେ ଭୂମି ପୁରା ଶୟନ କକ୍ଷକୁ ହାଜର ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କରୁଛି ଭୂମି, ବସିଛି, ତା ବାପା ଏଠି ଶୋଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଯାଉଛୁ ଶୋଇବୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ପଠାଉଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ରହୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବାଏ, ଟାଟା, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍।